Since then, din naging ako, chef. Dili na bugo ni tambok po. Dami na kasi Indian food. Indian food, dami kayo na. Yeah, kana. See? Kana nga work. Mayong hadlang mga kaigala. Welcome back to this week's episode of WhatALife. Today nata sa Khana Sutra and we're enjoyed with Chef Natish. He is the owner of Khana Sutra. In this episode, we'll get to know Indian cuisine and he'll be introducing us to their place. First question. How are you doing, Chef? Are you okay? Are you excited? To be honest lang, I'm getting kind of burnt out na. Actually, sa inyo, nagyapon ako na siya ma-release ng information pero we are now official partners sa AirAsia. Wow! So, motong medyo mabisig yun kay kanang we've been getting to a lot of meetings and at the same time napa-events. Sa gunson ang lakaw ba? Mo na siya ang reason nga medyo ka-burnt out na. Pero ever since, maski gingunan na, we're still doing our best to really give out authentic Indian food para sa tanan nga po. What's the meaning behind the name Khana Sutra? Does it have any connection with Kama Sutra? Dili man. I mean, naagid siya connection gamay. We're just making like a word play lang ana. Kama Sutra means the art of seduction. Yeah. Ginagamit siya in a political manner para makuha nila ang ilang gusto sa katong time na pa mga dynasties. So for us, what we did was Khana Sutra, the art of food. Okay. Khana means food or eating. And then Sutra means the art. So parang the art of food. The art of food, the art of food. What inspired you to open a Indian cuisine here sa Cagayan, Chef? Na Indian, it's a foreign country. Tapos imong gi-bring dito ilang food. Ako sa pagkabata na ako, mahilig ikog kaon various different types of food. Pero mamagod akong gidaktan doon. Ako lola, akong tita, akong mama, they're always cooking these very flavorful dishes. And then murag mo nang para sa ako, mutong kulang akong gahakitan here sa Filipino food. I'm not gonna lie, I love my adobo and the lechon and everything. Pero kulang lang gid nga murag halang bitaw nga ako ang gusto. So, since then din naging ako, Chef. Dili na bugo ni tambok po. Never you ka naka-spend time sa India. Naka-spend mo gyud pug time. Usually we go back to India every year or twice a year ana sa. Okay. So like vacation lang Mag-vacation, maglaag, kaon na lang ko. I'm an Indian guy who grew up in the Philippines with both the Filipino and the Indian culture. Pero ang sa ako, murag dear to heart lang gyapon sa katanan ang Filipino nga culture compared sa Indian. Pero in terms sa Indian culture, murag hindi siya mawala sa ako ang Indian food kay naging siya special place sa akong heart. I can smell the spices now. Very rich in spices. How do you stay authentic or true to the Indian cuisine, Chef, while catering sa Filipino nga preference or taste? Labi na diri sa Cagayan de Oro. We are unapologetically Indian. Meaning to say, we are supposed to be spicy. We're not gonna say sorry na spicy siya. Yeah. Maugin na siya ang luto. Kay kung pangtangon bagod na to ang kahalang niya, mawala na itong identity. Diba? And at the same time, part of the brand. Part po siya sa itong branding and mo itong point ni Khana nga introduce na to ang culture here sa Cagayan de Oro. Personal application. Gusto na ko i-change ang narrative nga nakakuha sa Indians bitaw katong typical nga loan shark. I grew up with that type of stereotype bitaw. Dili ko ganahan magulana kay we never delved into that type of thing. We were mostly on kind of different na type of business. I want to make them think na makakaon sila sa pagkaon, dami na kasi Indian food. Indian food, dami kayo na. In terms of authenticity, all our spices, everything else, we follow kung saan mo ang system ginamo sa India. Ang ako lang ginagmay is na twist ang mga ingredients locally sourced lang yapon siya. Pero ang uban nga spices di ka na siya sa gawas. Can you explain this art behind us? Ang ginagamit nga more image lang para lang ng mga feel lang pud ang vibes and at the same time represent lang pud ang among unsay giagian ni Khana since 2017. Duha siya ka type nga god nga giisa bitaw siya. So naatay si Parvati kining pikas nga side. Parvati. And then si Shiva din sa pikas nga side. So these two gods formed into one avatar. So si Shiva is the god of destruction, tapos si Parvati is the goddess of parang protection. Parang ganun. The balance. So parang both protection and destruction into one creates parang unlimited power and balance. Ang sa amo lang po nga sutad sa among gagayan sa Khana dagan nga kalisod gyapon. Or nice lang gyapon
influences. So this Symbol. basically symbolizes the experience how your business grew. Yeah. If you were to make someone happy and then you have to express it through food, what dish would you make? That's a good question. Kasi every dish that we typically make yun, murag makahatag gid siya og emotions gid sa tao. Isahay maghilaka na lang gid sila. But if I were to make something na kanang kuan gid nga makapalipay sa tao, it would be the butter chicken, which is this one. This one. Why man siya? Indian food is more comfort food man gud siya. When you bite into it, murag ganahan gid ka sa feeling kay murag very creamy, tapos there's a lot of different flavors happening. For us sa amo sa Khana, we just don't typically give you the plate lang walay tarong. We make sure nga everything is complete para at least you have a proper experience with Khana. Mura po na mong giapas gyud isang experience nimo mismo. I don't want you to give me hala lami siya. No, I want you to have an experience good sa food, like how did it go. Okay, food for me is like a lot of emotions in one bowl. Parang in one plate. How would you compare Indian food to Filipino food? Indian food and Filipino food is they have their own worlds. Filipino food, naalangin siya Chinese and Spanish nga influences. Whereas sa Indian, influenced by katong sa Persian occupancy back. So this is why we have the keema as well. So people have been asking, hala, chef, nalagay mo yung beef nga mga meals. Di ba bawal man ang Indian sa beef? Ang reason lang gina is, back then, up until now, the Muslims and the Hindus coexist together. Wala sila problema if makaon kag baka, wala po sila problema if makaon kag baboy. Majority po sa mga Muslim Indians karon mukhaon sila keema kay mo pa gidala po sa katong sa una pag nga panahon nga before pa nahimo ang Taj Mahal and everything, gidala to siya sa mga Persian traders. Comparison between the Filipino and Indian. Wala, they're both very good. Ganahan gyapon ko sa Filipino food kay kuya gyapon ang blend sa Spanish and then sa Chinese. But at the same time ganahan ko sa Indian kay naa siya different nga magsipa bitaw nga makuha nimo. So you wouldn't say nga nakay prefer over the other? Wala gyud preference. I'm a big foodie gyud as you can see. Dili ko tamili. Mo try gyud ko kung unsay naa kay. This is how the world is going right now. Taas na kayo ang development sa food. The F&B industry has been going so fast yun sa tanan nga dito nakaapas sa unsay development sa mga tao. These days makita na ka different types of fusions nga maka-entice bizarre na kay mga mixture. Maka-entice gid siya gid. This is one of it actually, isang ato ang bagong product karon, isang atong overloaded nga samosas. Secret lang siya namo sa una sa kitchen nga among gabuhaton is pag mahuman nami sa samosa pero gigutom na mi. Among gabuhaton kay kuha na namin samosa, amo na siya butangan og sud-anda yun. Nyabot sa point nga nagka-demand man sa Xavier kung okay, new product release. That's nice. Nesya kuya sa backstory. Mura kong pasabot ba na mura nga klase-klase na karon ang dagan sa food industry good. Muna siya. So I think it's time to taste test na. We'll see what Indian cuisine is and how do we compare it to the usual Filipino taste. Nasha spice. Very new sa akong mouth. So, ang atong butter chicken is described as very luscious, very creamy, buttery, nga explosion of flavor sa imong mouth. This one has 3 different types of dairy. The chicken has been braised to the point nga na-absorb na niya tanan spices. So, whenever you bite into the chicken, it should release spices as That's well. why kakatilawan na kung kita mong everything in one bite lang. Salty gamay nga tamis gamay nga matilawan. So mo na siya ang essence sa butter chicken ato siya. Super creamy nga tamis nga kanang kalma lang kay siya pero at the same time more roller coaster of flavors happening in your Yeah, kana. See? Kana over. Tuna sisig. Hello. Mas malan ako imong pagkaan fish. Atong tuna sisig, ang Indian translation na to is ang vinbaro na to. More of a southern influence sa Indian food kay usually magod ang seafood more Goan region na siya sa India. Kay dito ra gito siya nga side pinakadagan o access sa ocean area. So daghan mga fishermen dito and everything. If you want like a high protein nga type of meal gyapon, pwede na gyapon na siya. Same ra siya sa atong overloaded. Ay, di na init. So we have a specific supplier in Gerson, and then every day yung buhaton is pag mahuman na siya bagong nga tuna,
Ako siya ginaignan nga ibutang lang sa lata, isil lang kay para sa transportation dili mawala ang iyang quality mismo. Ato ang overloaded samosas. Samosa. So atong samosa is technically an Indian empanada. What we've done is we added our typical menu here sa store and then gipour over lang nato sa samosa. Maning wala na tuyo ug kuan. Actually, wala siya gitoyo. Amwara man to siyang snack konta. It works. Yeah. The flavors work. Nice texture si samosas. You get the crunchy texture and then you get the flavors from the potatoes inside it and then including the flavors from the keema and the herbs as well. Nasyo ko sa Indian cuisine ha. Bungkag ako kalibutan. Kaya ako kaniyang manahan. Hindi ako fan of potatoes pero ganan ko sa beef. Mas kuan siya. Mas close siya sa akong preference compared. Ano ba? More beefy day mo gusto yung lasa. Oo. More meaty. Last bite. So far, so good. Hi guys, you can also follow us here sa on Facebook and Instagram accounts at Khana Sutra CDO. It's at Khana Sutra CDO. Para makita rin yung atong updates sa kung saan man pang pakikitabo sa atong store and sa atong development sa Khana Sutra. And at the same time, naaragay pa din sa may Aluba, Petron, Aluba. Dali bigyan kayo, gikan lang kita sa highway, right side, naaragay kita sa Petron mismo. Abay lang kita sa dalan lang kita. It's a very small place, do not expect so much, but at least you can enjoy the food here. You can dine in also for takeout. And you can also get your food, your Indian food fix at GrabFood. Nangay po yung mga discounts dito, napotek stackable na promos. Ang inyong 800 to 400 na lang siya with the stackable promos kung ginatag ko ni GrabFood. Very convenient kaya at the same time. Hindi mo makanin din yung GrabFood na lang, so at least na yung discounts. So, thank you kayo guys. Again, my name is Chef Nash. You can follow us here at Khana Sutra CDO. We have our Indian food as well. And we're coming out very soon sa Cagayan de Oro with our second branch, maybe sa Ayala or sa Uptown. Thank you so much guys. And that's a wrap for Khana Sutra mga kaigala. Please don't forget to follow us on all our socials at WhatALifePH on Instagram and WhatALifePH on Facebook, TikTok, and Twitter. And also please do visit us on our website at www.whatalife.ph. Together, let's discover daily wonders and remarkable stories. See you on the next one.